पाकिस्तान में मसाजिद की तामीरात पर अगर तैराना ज़्यादा लिया जाए तो हम लोग माशाल्लाह मुसलमान होने के नाते से बहुत ज़्यादा अखराजात करते हुए उसकी खूबसूरती के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कारीगर मिस्त्री हायर किए जाते हैं जो उसकी तामीर में अपने तजर्बे को बुरकार लाते हुए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मसाजिद की तामीर में अपना किरदार अदा करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग हमारा पाकिस्तानी मुआशरा, हमारे मुआशरे में रहने वाले मुसलमान सब के सब लोग हम अपनी इस्तात के मुताबिक उसकी मसाजिद की तामीर में अपना अहम किरदार अदा करते हुए अपना हिस्सा मिलाते हैं। और जब ये मसाजिद तामीर हो जाती हैं तो ये माशाल्लाह देखने के काबिल होती हैं, काबिल सताइश होती हैं, काबिल तारीफ़ होती हैं, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होती हैं। अब मरहला आता है इसमें इमाम मस्जिद, खतीब और मुअज्जिन की तैनाती का। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर एक छोटी सी मस्जिद भी तामीर की जाए तो उसमें कोशिश की जाती है कि पंखे, एसी, टॉयलेट्स, वज़ू खाना, हमा किस्मी सहूलियात नमाजियों को फराहम की जाए। जब खतीब, मुअज्जिन की तैनाती अमल में आती है तो हम वहाँ पर बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात है कि हम बड़ी ही तकियानुसी का मुज़ाहरा करते हुए उनकी तनख्वाह पर इंतहाई किरदार अदा करते हैं और बहसों मुबैसा करते हैं कि नहीं भाई तो 5,000 दिया जाएगा, 8,000 दिया जाएगा, 10,000 दिया जाएगा। इससे ज़्यादा मुआवजा या वजीफ़ा देते हुए हम लोगों को जो है इंतहाई अजीब महसूस होता है हम लोगों को। यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त का अगर आज के पाकिस्तान का जायज़ा लिया जाए तो एक मामूली से घर का 3 या 4 अफराद के घर का बजट, घरेलू बजट, वो भी माहाना कम अज़ कम नियर अबाउट 40,000 बनता है। यूटिलिटी बिल्स इसके अलावा हैं, गैस के बिल्स इसके अलावा हैं। आप ये बताएं कि एक मुअज्जिन, एक खतीब 10,000 भी अगर ले रहा है माहाना वजीफ़ा तो वो 10,000 में कहाँ से अपने फैमिली का गुजारा करेगा? अगर वो मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी हैं, 4 अफराद भी हैं, चलो रिहाइश उसको मस्जिद के साथ क्वार्टर में मिल जाती है, लेकिन खाने पीने के अखराजात या बच्चों की परवरिश के अखराजात, यूटिलिटी बिल्स, पर्चात के अखराजात कैसे ये लोग पूरे करेंगे? मैं एक हकीकत आपको बयान करूं कि हमारे एक मोहल्ले की एक मस्जिद है। पिछले साल रमज़ान शरीफ में जब 27वीं रात तरावी का काम हुआ, कुरान शरीफ का काम हुआ, तो उस वक्त कलेक्शन होती है। तो उसमें जब मुअज्जिन और कारी साहब की तनख्वाह, खतीब साहब की, इमाम साहब की तनख्वाह 8,000 और 6,000 थी तो उसको रिक्वेस्ट की गई, सब ने नमाजियों ने मिलकर के इसको बढ़ा दिया जाए, इसको 15,000 कर दिया जाए और 10,000 मुअज्जिन की कर दी जाए। तो उस पर हमारे मुतवल्ली और दीगर लोगों ने शदीद इख्तलाफ किया और उसको पास करने से इनकार करते हुए साफ जवाब दिया कि भाई ये बेहद छोड़ दें, हम कोई नया इमाम और मुअज्जिन रख लेंगे। बिल आखिर तय पाया कि 2,000 रुपये उसको तनख्वाह को बढ़ा दिया जाए। 10,000 इमाम साहब की और 2,000 बढ़ाते हुए मुअज्जिन साहब की 8,000 कर दी गई। अब हम इसी पे ही थोड़ा सा बहस कर लेते हैं कि अब 10,000 में इमाम साहब के तकरीबन मेरे ख्याल 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे और एक बीवी, अगर उनके पर्चात का खर्चा ही लगाया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो भी पूरा नहीं हो सकता। खाने पीने के अखराजात या बच्चों की परवरिश
3 بچوں کی پرورش کے اخراجات 10,000 روپये ماہانہ میں بتائیں بھی کیسے پورا ہوگا؟ امپاسبل، 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 ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جہاں ہم کروڑوں روپے، لاکھوں روپے، اربوں روپے ہم اس پر اخراجات کرتے ہیں مساجد کی خوبصورتی کی تعمیر اور نمازیوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے، تو ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی ان امام، مسجد، مؤذن یا خطیب کو بھی سہولیات اپنے اس حصے میں سے وہاں پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتے، تاکہ وہ بھی اپنی خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قاری صاحب سے اگر کوئی مسائل پوچھ لیں تو پوچھ لیں، وگرنہ وہ بھی نماز پڑھانے کے بعد مساجد سے بس جانے کی کرتے ہیں کہ جیسے بس وہ آتے ہیں، نماز پڑھائی اور مسجد سے چلے گئے۔ وگرنہ ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، قرآن پاک کے درس حاصل کرتے تھے مساجد میں، تو ہمیں وہ اس وقت کے خطیب، حافظ، قاری صاحب جو بھی ہوتے تھے، تو ہمیں مسائل بھی بتاتے تھے، اور نماز کے بعد تھوڑا سا بعض کسی کی کمی کوتاہی نماز میں ہوتی تھی تو اس پر بھی ڈسکشن کرتے تھے اور نشاندہی کرتے تھے۔ تو اگر یہ سلسلہ دوبارہ ہمارا شروع ہو جائے، ہم لوگ سب مل کر یہ عہد کریں کہ بھی ہم اپنے حلال کی آمدنی میں سے مساجد کی جہاں تعمیر کے لیے، خوبصورتی کے لیے اور وہاں میں سہولیات وہاں پہنچانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں، تو اپنے ماہانہ آمدنی اگر ہم 500 روپے مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں، تو وہ 500 کی بجائے 600 روپیہ خطیب اور مؤذن کے لیے رکھ دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھی ماہانہ تنخواہ ایسی اتنی ہو جائے گی کہ بھئی وہ اپنی خوشحال زندگی گزار سکیں اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو اس میں ہم ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، اور اس میں ہر کسی کو اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے، آج پھر 27ویں رات ہے، شب قدر کی، لیلۃ القدر کی رات ہے، ہمیں اس پاک رات میں اپنے علاوہ، اپنے بچوں کے علاوہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن کے سورس آف انکم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لہذا ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنی حلال کی آمدنی میں سے اپنی مساجد کے مؤذن اور خطیب، امام مسجد کے لیے ان کی تنخواہوں میں بھی خاطر خواہ اضافے کا سبب بننے میں اپنا کردار ادا کریں۔